Yes, hello, good afternoon, Anissa. How are you? Yes, sir. Who? Yes, I'm good as well. Are you Anissa from Surabaya? Yes, sir. Me, Anissa, sir. Okay. Yeah, so nice to see you again, Anissa. Okay, so while we are waiting other participants, yes, Yes, so sir. okay, we will discuss Teacher. for this afternoon. Yeah, so Anissa, please read the first paragraph, please, Anissa. This is yeah, for long times European philosophers. For a long time, European philosophers and scientists believed that the Earth stood still in the center of the universe, and every other body, including the Sun, moved around it. In the West, this geocentric concept of the universe was prevalent right from the time of Ptolemy in the 2nd century BC before Christ. Okay, so do you understand what is the purpose of this paragraph, Anissa? Do you understand what is the purpose of this paragraph? Bahwa bumi itu berada di tengah-tengah semesta Yes. dan matahari itu mengelilinginya. Yeah. Iya, tadi. Yes, that's correct. Yeah, for long times European philosopher. Yes, that's correct. Untuk dulu kala, ya, filosofer Eropa dan ilmuwan Eropa ya, percaya bahwa bumi stood still in the center, ya berada di tengah-tengah alam semesta, ya universe, dan setiap yang lainnya itu termasuk matahari itu mengelilingi bumi. Ya, mereka percaya seperti itu. Ya, ini namanya mereka sebut sebagai teori geocentric. Ya, geo artinya bumi, centric artinya pusat. Jadi bumi itu sebagai titik tengah, titik pusat, ya, alam semesta. Mereka percaya seperti itu. Was prevalent right from the time of Ptolemy, ya, yang umum ya, digunakan atau yang umum dibenarkan ya, dari zamannya Kota Lama di abad kedua sebelum Masehi, ya. Before, ya, sebelum Masehi. Okay, hello, good afternoon, Miss Ross. Hello, how are you? Hello, good afternoon, everyone. Yes, you I'm just good. Anissa, Miss Ross. Anissa from Surabaya, the member from Surabaya. Hello, Anissa. Nice to meet you. Yes, nice to meet you too, Rose. Yeah. Yes, and also Tina. Tina joined the class. Okay. Okay, so I will say greetings to this person as well. Yes, this is Tina from, yeah, Tina from, sorry, uh, from, I will ask to Tina. Yes, hello, good afternoon, Tina. How are you? Can you hear my voice, Tina? Yes, hello, how are you, Tina? I'm good. Yes, nice to see you again, Tina. Yeah, where are you from, Tina? Can you please introduce yourself to others? I'm from Bengkulu Province. From Bengkulu Province. the province of Bengkulu. Yes, Bengkulu. Tina also graduates from English education from Bengkulu. Yeah. Right. Yes. Okay. From actually for this afternoon, Tina, we will discuss about this. Yeah, and this is actually the scientists, actually the scientific knowledge. Yeah. So we will discuss about this for this afternoon.
And also Miss Ross, please read again the first paragraph, Miss Ross. Okay. In the first part. For long time European philosophers and scientists believe that the Earth stood still in the center of the universe, and every other body, including the sun, moved around it in the west. This geocentric concept of the universe was prevalent right from the time of Ptolemy in the second century BC, Yeah. before Christ. Yes. Okay. That's excellent. Okay. Thank you, Miss Ross. Yeah. You're welcome. Tina, for now you also join with Miss Ross. Yeah, Miss Ross from Palembang, and also you join with Anissa from Surabaya. Okay. So for this afternoon, yeah, I need to translate about this, yeah, because you must now to make the conclusion. So you must make the conclusions, yeah, about this, yeah, at the end of the learning. Okay, this is for long times European philosophers. What is the meaning, Miss Ross? For long times European philosophers. Yeah. Okay, what is the meaning? Untuk waktu yang lama, Yes, filosofers kala ya untuk waktu yang lama, yes, atau yang dulu ya. lama. European philosophers, ya, filosofer Eropa, and scientists, ya, dan ilmuwan-ilmuwan believe, ya, mempercayai, ya, that the earth still in the center, ya, bahwa bumi stood still in the center, ya, berdiri masih di tengah, ya, di pusat of the universe, di pusat alam semesta, and every other body including the sun, ya, dan setiap yang lainnya, ya, termasuk matahari, move around it, ya, berputar mengelilinginya, ya, in the west, ya, di barat, ya. This geocentric concepts, ya, di barat ini dikenal dengan konsep geocentrics, ya. Geo artinya bumi, centrics artinya pusat, ya. Jadi orang-orang Eropa zaman dulu, ya, dan ilmuwan-ilmuwan ini percaya bahwa bumi itu di tengah-tengah. Jadi yang lainnya, planet-planet yang lain itu semuanya mengelilingi bumi, termasuk matahari. Nah, dan konsep ini di negara-negara barat dikenal dengan teori geocentrics, ya, of the universe, dari alam semesta, was prevalent, ya, yang telah umum, prevalent itu umum, right from the time of Ptolemy, ya, dibenarkan dari zaman Ptolemy in the second century, ya, di abad kedua BC, ya, sebelum Masehi, ya, before Christ, ya, artinya sebelum Masehi, abad kedua sebelum Masehi. Nah, ini jadi udah kuno, ya, udah zaman dulu. Okay, this is yeah, you will know many things, Tina, and this is also the ayah of the Quran. Okay, Tina, can you please read this paragraph in 1512? Can you please read this paragraph, Tina, until this? Oh, Tina actually lost. Okay, so I need Anissa. Anissa, problem connection. Tina. Yes, hello Anissa. Please open. Yes, hello, sir. Yes. Can you please read this paragraph, Anissa? This paragraph. In 1512, Nicholas Copernicus put forward his heliocentric theory of planetary motion, which asserted that the sun is motionless at the center of the solar system, with the planets revolving around it. In 1609, the German scientist Johannes Kepler published the astronomic nova. In this piece,
he concluded that not only do the planets move in ellipses around the sun, they also rotate upon their axes at irregular speed. With this knowledge, it became possible for European scientists to explain correctly many of the mechanisms of the solar system, including the sequence of night and day. Okay. Yes, thank you, Anissa. Thank you. Yeah, that's good. Yeah, so from these topics, yeah, you will know many things, Anissa, because your major is Islamic education. Yeah, so this is reliant also with your major. Yeah, for the Islamic education. Yeah, this is discuss also about Al Quran as well. Yeah, the miracle of Al Quran. Okay, this is in 1512 Nicholas Copernicus. Ya, di tahun 512 Nicholas Copernicus put forward his heliocentric theory, ya, of planetary motion which asserted, ya, put forwards, ya, ya, put forwards. What is the meaning, Miss Ross? Put forward his heliocentric theory, mengembangkan, ya, mengembangkan teori heliocentriknya of planetary motions, ya, dari pergerakan-pergerakan planet which asserted, ya, yang menegaskan, ya, which asserted ini artinya yang menegaskan that the sun is motionless, ya, bahwa matahari adalah tidak bergerak, ya, motion artinya bergerak, tetapi kalau motionless artinya tidak bergerak, seperti end, akhir atau ujung. Kalau endless, tak berujung. Ya, contohnya my love is endless, ya, berarti cinta saya nggak berujung, ya, seperti itu. Endless, ya, jadi nggak berujung. Jadi motionless ini tidak bergerak. At the center, ya, di pusatnya of the solar system, ya, di sistem tata surya. Solar itu artinya matahari. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya surya, ya, solar. With the planets, ya, dengan planet-planet revolving, ya, revolving around it, ya, revolve, ya, revolving itu apa bahasanya revolving, Miss Ros? Revolving, kalau bumi mengitari matahari itu berevolusi, ya, Miss Ros, berevolusi, ya. Di sini saya nggak lihat Miss Ros di mana, suaranya nggak ada. Ya, halo. Yes, revolving apa artinya Miss Ros? Berevolusi, ya, Miss Ros? Revolving. Yes, revolving. Ya, Revolving. berevolusi atau bergerak. Ya, Berputar, beredar. beredar itu artinya berevolusi, ya. Beredar mengelilinginya. Beredar mengelilinginya. Oke, kira-kira ini apa artinya Miss Ros? Dari sini sampai sini, kira-kira. Coba digambarkan. Bentar. Ya, nanti Anissa coba bisa nggak menyimpulkan ini dari sini sampai sini aja. Oke, saya bantu dulu. Artinya? Ya, saya bantu. Ini agak berat karena membahas ilmu pengetahuan. Jadi ini tahun 1512, ya, Nicholas Copernicus mengembangkan teori heliocentrik ini. Mengembangkan teori heliocentriknya, yaitu pergerakan mengenai planet-planet, ya, yang menegaskan bahwa matahari itu tidak bergerak. Bergerak di sistem tata surya, dengan planet-planet mengitari, ya, mengitari matahari itu. Nah, jadi matahari ini teorinya udah hampir benar, ya, teori Nicholas Copernicus ini pada tahun 1512, ya, bahwa matahari ini dia nggak bergerak, ya, dan planet-planet ini mengelilingi matahari, ya, sangat berbeda jauh dengan
teori heliosentrik yang di paragraf pertama, yang mana bumi itu di tengah-tengah, kemudian matahari dan semua planet itu mengitari bumi. Itu teori yang salah. Ya, kalau teori Nicolaus Copernicus ini sudah mendekati benar, ya, sudah mendekati benar. Ya, kenapa baru mendekati benar? Karena dia tidak menjelaskan bahwa matahari itu rupanya juga berotasi gitu. Lanjut dikit lagi. In 1609 atau 1609, the German scientist Johannes Kepler, ya. Dan jarak 100 tahun kemudian, ya, ilmuwan Jerman namanya Johannes Kepler publish di Astronomic Nova, yang menerbitkan Astronomic Nova. In this piece, ya, di bagian ini, he concludes, dia menyimpulkan, that's not only do the planets move, ya, bahwa bukan hanya planet-planet yang bergerak saja around the suns, ya, bergerak dalam lintasan elips mengelilingi matahari. Oke. Ya, kemudian Johannes Kepler ini menyimpulkan dalam bukunya namanya Astronomic Nova. Di bagian ini, ya, dia menjelaskan ini bahwa planet-planet ini selain dia berotasi, ya, dia juga move, ya, juga bergerak dalam lintasan elips, ya, mengelilingi matahari. Artinya planet-planet ini berevolusi, berotasi. Ya, rotasi itu dia berputar pada porosnya, dia tetap di situ, ya, seperti bola berputar-putar itu. Ya, tetapi kalau teorinya Johannes Kepler ini sudah sangat bagus, ya, bahwa planet-planet ini semuanya berotasi juga mengelilingi matahari. Ya, they also rotate, ya, mereka juga berotasi upon their axis, ya, di sumbu mereka. Jadi berputasi pada sumbunya, pada porosnya. At irregular speeds, ya, pada kecepatan yang irregular. Irregular berarti apa? Apa Mistras artinya irregular? Tidak teratur. Ya, kalau regular kan teratur. Kalau irregular berarti tidak teratur. Yes. Pada kecepatan yang tidak teratur. Oke. Kemudian disimpulkan ini, with this knowledge, ya, dengan pengetahuan ini, it became possible, ya, ini menjadi kemungkinan atau memungkinkan for European scientists, ya, untuk ilmuwan-ilmuwan Eropa explain correctly, menjelaskan dengan benar many of the mechanism of the solar system, ya, banyak mekanisme dari solar system, sistem tata surya, including termasuk the sequence of night and day, termasuk kejadiannya malam dan siang. Nah, ini akhirnya benar dari teorinya siapa ini? Teorinya Johannes Kepler, ya, bahwa bumi dan planet-planet lainnya itu bergerak mengelilingi matahari. Ya, makanya terjadi pergantian siang dan malam hari, ya, karena mereka berputar pada porosnya. Dan akhirnya dari siang malam, pergantian siang dan malam itu akhirnya terjadi apa? Terjadi minggu, ya, terjadi hitungan minggu, terjadi bulan, ya, hitungan bulan, ya, 1 bulan, 2 bulan, seperti itu kan. Kemudian terjadi hitungan tahun, ya, seperti itu. Ya, itu adalah kejadiannya. Ya, hari dalam 1 tahun itu nanti di bawahnya kita lihat, ya, hari dalam 1 tahun itu di Al-Quran disebutkan sebanyak 365 kali. Itu hari dalam 1 tahun. Nah, kalau kita hitung hari dalam 1 tahun itu ada 365 kali. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hari itu ada, disebutkan di Al-Quran kata yaum itu sebanyak 365 kali.
Kalau kita hitung kata hari juga 365 kali, ya, something like that. Oke. Sir, Okay. pardon, sir. I'm sorry. Sir, Anissa wants to talk. Anissa. Yes. Sir, pardon. My battery is running out, sir. I'm outside right now. Not Oh, you are bringing outside. charger. Okay, no problem. Yeah, you are outside. Okay, so I will run with Miss Ross only. Yeah. Okay, no Yes, problem. sir. Yeah, because Miss Jessica also Miss Eka, they also join for this afternoon. Okay, so no problem if you are outside. Okay, Yes, Alisa, sir. so see you again for next meeting. Take care, Anissa. Yeah. Okay, Miss Ross. So just you in this class, so no problem. Yeah, no problem. Some participants and they are busy, the regular participant. There are Miss Eka and Miss Jiska. Eka's mother and Miss Jiska's mother sick at the hospital. Yeah, so they must, yeah, guiding their mothers at the hospital like that. Yeah. Okay, and also some participants. Yeah, Tina has the connection with the internet. The connection struggle. Yeah, has the problem with the internet connections. Okay, so Okay. continue again. Yeah, Hmm? and in this place also has the thunder, Miss Ross. Yeah, Apa? almost rains. Yeah, for now. Hmm. Yeah. Yeah. So Udah sometimes betul. the internet connection, yeah, it's not that Ah, good. belum kalau Okay. gitu. Okay, Miss Ross, please read this paragraph, please, Miss Ross. After these discoveries. Hello, Miss Ross, are you busy? Halo? Yes. Miss Ross, are you busy at this time? Not really. My brother asked me. I was talking with my brother. Sorry? I said I was talking with my brother, my young brother. Okay, but how about now? Okay, He's it said, okay, okay. Please read this paragraph, Miss Ross. After these discoveries. and Yes. after these discoveries, it was told that the sun was stationary and didn't rotate about its axis like the Earth. I remember having studied these fallacy from geography books during my school's days. Consider the following Protonic verse. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara syamsa wal qamara kullu fi falakin yasbahun. Yes. Okay. Thank you, Miss Ross. Thank you for reading. Okay, Miss Ross, do you understand actually about this purpose of this paragraph? Do you understand what's the purpose of this paragraph? My phone it's showing safe driving mode. Yes. So, what is the point of this paragraph, Miss Ross? That the sun was stationary and didn't rotate.
Am I right? Yes, Because okay. it exists on the Earth. Yes. Okay, good. Yeah, so after these discoveries, it was thought that the sun was stationary and did not rotate about its axis like the Earth. Yeah, about these discoveries, yeah, by the scientists. Yeah, the first, the Nicholas Copernicus, and the second scientist is German scientist, yeah, Johannes Kepler. Yeah. So from these discoveries, it was thought that the sun was stationary, ya, sebagai stasiun, ya, stationary at the center, and did not rotate about its axis like the Earth. Yeah, that's the conclusion of these discoveries. But we must know about this ayah. Yeah. I remember having studied this fallacy from geography, yeah, books, yeah, during my school days. Consider the following Platonic verse. Okay, this is good. Miss Ross already reads this verse. Yeah, and he is the one. Yeah, dan he is the meaning of Allah. Yeah. And Allah is the one who create the nights. Yeah, so Allah create the night and the day, and the day, and the sun and the moon. It's in an orbit floating. Yeah, so the sun, yeah, the moon, yeah, and the earth, yeah, it's an orbit floating, yeah, and the sun and the moon, yeah, they are on the orbit floating, mengambang, ya. Al-Quran surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya chapter 21, ya, nomor surat 21, ya, chapter 21 verse 33, ya, ayat 33. Okay. The Arabic words used in the above verse is yes beyond the word yes yasbahun. Ya, dalam kalimat bahasa Arab yang digunakan di atas, ya, ayat yang di atas, is yes beyond. Ya, artinya melebihi, artinya beyond itu kan melebihi the word yes, ya, kalimat yang mengatakan yasbahun. Ya, yels ini yang diucapkan tadi, yang yasbahun, yang berbunyi yasbahun, is derived from the word sabaha, ya, adalah bentukan dari kalimat sabaha. Ya, sabaha ini asalnya dari kata yasbahun ini. Jadi kata sabaha kemudian baru yasbahun. Ya, seperti itu. Nah, ini artinya it scares, ya. It scares who that the idea of motion that comes from any moving body. Ya, ini mengimplikasikan, ya, atau menghubungkan, ya, ayat ini atau kalimat ini. Maksudnya kata ini, ya, sebahun ini menghubungkan bahwa ide atau suatu ide dari pergerakan, ya, yang datang dari anybody moving, ya, dari pergerakan seseorang. Jadi kata yasbahun itu artinya bergerak dia. Yasbahun itu artinya dia bergerak. Ya. If you use the words for a man, ya, jika kamu gunakan kalimat ini untuk seorang laki-laki on the ground, ya, di atas tanah, ya, it would not mean, ya, itu enggak berarti that he is rolling, bahwa dia bergulung-gulung. Ya, kata yasbahun itu artinya bergerak. Ya, tetapi kalau kalimat yasbahun ini digunakan untuk seseorang yang dia di atas tanah, artinya bergerak itu bukan berarti dia bergulung-gulung gitu. Ya, tetapi, ya, that would mean he is walking or running. Ya, tapi artinya bahwa dia itu berjalan atau berlari, artinya bergerak itu. If use the word for a man in the water,
Jika kalimat ini digunakan untuk seseorang di dalam air, it would not mean, ini nggak berarti that he is floating, bahwa dia mengambang. Artinya bergerak di dalam air ini bukan berarti dia hanya mengambang aja gitu. That would mean, ya, tapi artinya that he is swimming, bahwa dia sedang berenang. Jadi kalau kalimat yasbahun ini dipakai untuk seseorang ya, yang di atas tanah, artinya bergerak, yasbahun itu bukan berarti dia bergulung-gulung, ya, tetapi dia itu berjalan atau bahkan berlari. Ya, tetapi untuk kalau dipakai untuk orang yang di dalam air, ya, berarti dia itu berenang, sedang berenang, bukan mengambang aja tapi sedang berenang, seperti itu. Oke, kita bahas kalimat ini. Yeah, so we must explain these words or these topics, yeah, because this is, yes, little bit hard. Yeah, this is about the scientifics, ya, ilmu pengetahuan. Okay, Miss Ross, please read this paragraph, Miss Ross. Okay, similarly, if you use the word yasba for a celestial body such as the sun, it would not mean that is only flying through space, but would rather mean that is also rotating as it goes through space. Most of the school textbooks have incorporated the fact that sun rotates about the axis. The rotations of the sun about its own axis can be proved with the help of an equipment that projects the image of the beyond the tabletop, so that one can examine the image of the sun without being blinded. Demikian Good. juga. Yes, correct. Similarly, ya, semisalnya, ya, if you use the words, ya, jika kamu menggunakan kata yas, ya, kata yasba, ya, for a celestial body, kata yasbahun ini kan dipisah dari yasba, ya, for a celestial body, ya, untuk semisal tubuh, ya, atau celestial body ini seluruh tubuh, ya, seluruh bagian tubuh, some of the sun, ya, misalnya matahari, ya, atau seperti matahari contohnya gitu. It would not mean that it is only flying. Itu nggak berarti bahwa matahari itu hanya terbang, ya, through space, ya, melintasi luar angkasa. Ya, kalau digunakan, kalau kata yasba ini kan artinya bergerak. Ya, kalau ini digunakan untuk tubuh, untuk maksudnya keseluruhan bagian dari matahari. Nah, itu bukan berarti bahwa matahari itu hanya floating tadi, hanya mengambang aja, hanya terbang aja gitu, ya, di luar angkasa. But would rather mean, ya, tetapi akan lebih jauh berarti that it is also rotating as it goes through space. Ya, tetapi akan lebih jauh berarti bahwa matahari itu juga berotasi, sebagaimana, ya, dia melintasi luar angkasa. Jadi dia juga berotasi, matahari ini berotasi pada porosnya juga. Jadi matahari ini ternyata juga berputar, ya, pada porosnya, ya, seperti itu, melintasi luar angkasa juga. Matahari ini juga berotasi dan dia melakukan revolusi juga. Okay, something like that. Most of the school textbook have incorporated, ya, kebanyakan buku-buku sekolah have incorporated the fact that the sun rotates about the axis, the rotation of the sun about its own axis. Okay, incorporated, ya, incorporated, berhubungan, ya. What is the meaning, Miss Ross? Incorporated. Ya. Digabungkan. I'm sorry? Menggabungkan. Ya, menggabungkan atau dia artinya ini klub gini, incorporated itu. Apa itu bahasa Indonesianya? Ya,
terhubung ya, terhubung the fact ya, faktual, kenyataan ya bahwa matahari berputar pada porosnya ya, the rotation of the sun ya, rotasi matahari about its own axis ya, mengenai sumbunya ya, atau berputar pada sumbunya, can be proved ya, bisa dibuktikan with the help, dengan bantuan of an equipment ya, dengan bantuan suatu alat ya, that projects the image ya, yang memproyeksi gambar ya, yang memproyeksi gambarnya dipantulkan gitu, of the on the tabletop ya, di atas meja ya, tabletop ya, di ujungnya itu artinya di proyeksi ini ya, seperti jangka itu diarahkan ke arah matahari, seperti dipantulkan gitu ya. That's one can examine ya Mbak, dan one can examine ya, satunya bisa diuji ya, the image of the sun without being blinded ya, gambar dari matahari tanpa silau ya, tanpa dia kesilauan gitu. Nah, jadi bisa kalau pengen buktikan bahwa matahari itu berputar pada porosnya ya, pada sumbunya matahari itu sendiri, itu bisa dibuktikan dengan bantuan alat proyeksi. Jadi diarahkan ke arah matahari, ya, kemudian nanti kita ini melihat di situ dengan proyektor itu nah, dilihat di situ, kita ini nggak silau gini, mata kita nggak sakit, ya, dilihat di tabletop itu di ujungnya alat proyeksi itu, jadi kita nengok gini, itu kita nggak blinded, ya, nggak kesilauan gitu. Ya karena matahari itu nggak fokus dia. Kalau fokus kan pasti kita langsung kesilauan gitu kan, silau gitu. Nah, itu enggak, karena dia juga berputar seperti itu. Nah ini sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern. Jadi kata-kata di Al-Quran ini ya sudah benar. Al-Quran sudah mengetahui semuanya. Oke, so kita lanjut sedikit lagi. Waktunya tinggal sedikit lagi. Sun has spots. Ya, ini memberitahukan bahwa matahari memiliki spots, ya, memiliki titik pandang ya, with complete circular motion, ya, dengan circular motions, ya, apa miswas, rotasi penuh, ya, dengan rotasi penuh once every 25 days, ya, dengan sekali berotasi matahari ini itu memerlukan waktu 25 hari. Ya, the sun takes approximately, matahari kira-kira membutuhkan kira-kira 25 hari to rotate around its axis, ya, untuk berotasi mengelilingi sumbunya. In fact, ya, faktanya the sun travel, ya, matahari melakukan perjalanan through space, yang melintasi luar angkasa, at roughly, ya, dalam kisaran, pada kisaran 150 mile per second, 150 miles, ya, 150 mil per detik, and takes about 200 million years, ya, dan membutuhkan sekitar 200 juta tahun to complete one revolution, ya, untuk sekali berevolusi around the center of our Milky Way galaxy, di sekeliling galaksi Milky Way kita. Kalau orang Indonesia bilangnya apa? Galaksi Bima Sakti. Tapi kalau di barat dikenal dengan galaksi Milky Way. Milky Way galaksi. Kalau orang Indonesia bilangnya Bima Sakti. Yeah, so something like that about the